Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in innahu khayrun nasirin wa mu'in. Wa salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. इस सिलसिलेवार दुरूस यम दारुल कुरान आयतुल्लाह यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि सिंह तरफ इसकी पेट शुरू गई अमे गोडनुक जलसु छ आज यथ सिलसिलस मंच मुख्तलिफ उलमा यम तह ब्रोट कन हाजिर गसन तो मुख्तलिफ मौजूअन पेट रोशनी त्रावन चूंकि माह मुबारक रमजान छु पारुस वरियस गो इथे कन मुख्तलिफ इलाकन मज उलमा गई यमो कोर पन्ने तरफ मुख्तलिफ मौजूअन पे ततनस सामीन कर मुस्तफीद युहस युस हालात बने यथ मज नबर वनकस गसन मौजून चुके लिजा सोचुक अख चीज कि वनकस सोशल मीडिया अम के जरिए करो तिम क्लास बे मुनाकद यम तम सात करान अलबत्ता वन वर्चुअली गसन तो इंशाअल्लाह यम बाकी उलमा तिम पन्निस वक्तस पे गसन हाजिर तो उम्मीद यह कि खुदा थन साई सन तलाश कबूल तो अस करें तिमन रोजगार मज शामिल यम हकीकी मानान मज खुदाई सिंद नजर मज रोजगार कोशिश यह साई यह कि हतल मकदूर यथ माह मुबारक रमजानस मज शहरुल्लाह शहर बरकत शहर रहमत शहर अजमत यथ मज करो मुख्तलिफ मौजून पे तह ब्रोट कन कत तो इंशाअल्लाह उम्मीद यथ कन मे अक्सर अर्ज कोर कि युस यथ क्लासस मज यी चूंकि क्लास महदूद वक्त कम या मजालिस बोजान अमुक माना यह कि दिमो सोरे इल्म ततनस या रटो सोरे इल्म ततनस फ़कत युत योत कि यतनस कोशिश करान या उलमाए किराम कोशिश करान कि अख ट्रैक दिनस अख जहत दिनस तो उम्मीद यह आसान कि यम सामीन नाजरीन तिम करन अत पत फॉलो तिम वुछन यह ट्रैक क्या युस मौजू मे बंदे हकीरस आमुत दिन सह हयात कुरानी हयात कुरानी कर बह आज मुकदमा अख पेश इंशाअल्लाह बाकियन जलसन मज करो तफसीलन अत पे कत हयात कुरानियुक मतलब युस यानी तरकीबुक मतलब सह यह कि जिंदगी गुजर करान कुरान की नजरन मज किस जिंदगी या कुरान चन नजरन मज कुरान चन आयातन मज युस जिंदगी हुंद मफहूम अस ब्रोट कन त्रावन आमुत आया सो जिंदगी बसर करान तिथे कन जिंदगी बसर करान कि न अगर बसर करान खूब खुदायन शुक्र कर खुदा मुताल सिंद बारगाह कुन अगर न करान कोशिश तो तलाश कर सो जिंदगी लबन यथ कन वनकस प्रथ अखा मकतब फिक्र चाहे मदी खुसूसन हालात तिमन पे करो कत यम वनकस अख कॉन्सेप्टा अख दिवान कि अगर तुम सोन यम आइडियोलॉजी फॉलो करू अगर तुम सोन मकतब फॉलो करू तमुक नतीजे सा नेर दिमो तुम अख बेहतरीन जिंदगी अव्वल ये गोडनथी मसले कि आया जिंदगी हेकना यम दिथ या न दिना कि सह सारे पता चूंकि बोन वन मुसलमान जिंदगी दिन वोल पान परवरदिगार आलम युस अस जिंदगी अता करान मगर यह जिंदगी कित कन करो अत मुख्तलिफ थ्योरी दिन यह अस वनकस ब्रोट कन कि अख जिंदगी लज्जत बख्श अख जिंदगी यथ मज तमाम इम्कानात गसन आसिन अख जिंदगी यथ मज कम मुश्किल गसन आसिन तो सहूलियत ज़्यादा गसन आसिन अख जिंदगी यथ मज इल्मी लिहाज तरक्की गछ आसिन यथ मज टेक्नोलॉजी लिहाज तरक्की गछ आसिन या अख ब्याक अख रूप अमे जिंदगी हुन कि इंसान हसा कर पाने पन जिंदगी अख्तियार अमिस पानस जिंदगी छस पन रोजन छुस पानस बाकियन समिस कह सरोकार के मुख्तलिफ मसाइल वनकस पेश करान तो मुश्तरक इन मज कि अगर हसा तुम सोन मकतब फॉलो करून हसा करो तुम सह स्टाइल या वे ऑफ लाइफ दिमो तुह यम सि पन जिंदगी बेहतरीन गुजारू बहैसियत मुसलमान बहैसियत मुवहिद बहैसियत यह अकीदत हवन वल कि खुदावंद मुतआल खालिक सोन
خدا وند متعال چھُ مدبر الامور خدا وند متعالن چھُ سانہِ خٲطرٕ ہدایتٕکۍ سامان تھٲمٕتۍ آیا اَسہِ تہِ چھا یِمنٕے مکتب ہایہِ فکرن ہٕنٛز تھیوری مٲنِتھ زندگی کرٕنۍ کِنہٕ سانہِ خٲطرٕ چھےٚ کانٛہہ بدل کانٛہہ زندگی ہُنٛد نموٗنہٕ آمُت پیش کرنہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ زانان چھِ کہِ قرآنٕچ انٹروڈکشن ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ سۄ چھِ یِمو الفاظو سۭتۍ گژھان کہِ ذالِکَ الکِتابُ لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہِ ہدایتُک مسلہٕ یُس چھُ متقیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ ہدایت کتھ منٛز چھِ آیا ہدایت چھا ٲخرت کِس عالمہٕ خٲطرٕ کِنہٕ ہدایت چھِ ییٚمہِ عالمہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ اکھ نقطہٕ دوٚیِم ییٚلہِ أسۍ بحث کران چھِ زندگی پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ یِوان زٕ زندگی برونٛٹھ کَنہِ دیٖنہِ ادیانہِ الہی چھِ اَسہِ زٕ زندگی برونٛٹھ کَنہِ تراوان اکھ زندگی چھِ یتھ وَنان چھِ أسۍ یہِ ہسا چھُ اصلی زندگی حقیٖقی زندگی ہسا چھِ یِہے یہِ ہسا چھِ ابدی زندگی یتھ نہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ ختم گژھنُک کانٛہہ موقعہٕ چھُ کِہیٖنۍ سۄ گٔے اُخروی زندگی یعنی سۄ زندگی یۄس اَسہِ مرنہٕ پتہٕ گُزارٕنۍ چھےٚ سۄ زندگی کیاہ چھِ ییٚلہِ أسۍ مرو اکھ نٔو زندگی گژھِ شروٗع تتھ زندگی چھُنہٕ اختتام کِہیٖنۍ سۄ چھِ سٲنۍ ابدی زندگی تہٕ حقیٖقی زندگی مگر مسالہٕ چھُ اکھ چیٖز کہِ آیا یۄس یہِ ابدی زندگی أسۍ گژھان چھِ تہٕ اَسہِ پزِ تتھ خٲطرٕ پروگرامِنگ کَرٕنۍ اَسہِ پزِ تتھ خٲطرٕ کٲم کَرٕنۍ عمل کَرٕنۍ آیا یہِ زندگی چھےٚ اَسہِ گۄڈے میلان کِنہٕ نہ یہِ زندگی چھِ کُنہِ زندگی پتہٕ یِوان یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ نہ أسۍ چھِ گۄڈٕ یتھ دُنیاہس منٛز یِوان ییٚمہِ دُنیا پتہٕ چھِ أسۍ تتھ دُنیاہس کُن گژھان دوٚیمٮ۪ن الفاظن منٛز ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ یہِ زندگی چھِ یعنی زندگی دُنیاوی یۄس چھِ یہِ چھِ اَسہِ بنان مُقدمہٕ زندگی اُخروی خٲطرٕ یہِ زندگی دُنیاہس منٛز یۄس واریاہ کم چھِ یہِ چھِ مُقدمہٕ یہِ اکھ ٹیمپرری لایف یہِ چھِ مُقدمہٕ اکہِ پٔرمننٹ زندگی ہٕنٛز لِذا عقل چھِ ونان کہِ اگر ہسا اَسہِ یہِ زندگی مُقدمہٕ بناوون اُخروی زندگی ہٕنٛد تمیُک مطلب گوٚو یہِ زندگی گژھِ اَسہِ ٹھیٖک بنٕنۍ تہٕ دوٚیِم چھُ یہِ کہِ یہِ زندگی یۄس اَسہِ چھِ یہِ ییٚلہِ أسۍ گُزاران چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ اُخروی زندگی بنان لِذا گۄڈٕ گژھِ اَسہِ یہِ زندگی بنٕنۍ امیُک مطلب کیاہ چھُ یُس یہِ ہدایتُک مسلہٕ چھُ قرآنس منٛز اولن گژھِ اَسہِ زندگی ہٕنٛز ہدایت کرُن ییٚمہِ دُنہِچ ہدایت کرُن تمہِ پتہٕ گژھِ اَسہِ ہُہ دُنیا سُہ بنہِ آٹومیٹکلی یِتھ کٔنۍ احادیٖثن منٛز تہِ اَسہِ چھُ اتھ دُنیا مزرعۃ الآخرہ اگر نہٕ زِراعت گٔے آسہِ لونہِ کیاہ انسان ہوٚب یعنی اتھ چھُ بالکُل اکھ کنیکشن اکھ یُس تُہۍ ییٚتہِ زندگی گُزٲرِو یِہے زندگی بنہِ تۄہہِ پگاہ ٲخرتس منٛز تہِ لِذا ہدایت ییٚلہِ اَسہِ گژھِ سۄ گژھِ گژھٕنۍ اَسہِ یتھ دُنیاہس منٛز تہٕ امیُک مطلب گوٚو قرآن یِتھ کٔنۍ علما فرماوان چھِ قرآن چھُ از حمد الناس کِتابِ ہدایت لِلناس انسانن خٲطرٕ چھِ ہدایت کمہِ کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو بہتریٖن زندگی تہٕ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ بنٲیِو پتہٕ اُخروی زندگی یہِ چھُ اکھ مسلہٕ ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ قرآنس منٛز وٕچھان چھِ زندگی ہُنٛد مسلہٕ أسۍ چھِ مختلف قرآن چھُ مختلف لُکن ہٕنٛز زندگی اَسہِ برونٛٹھ کُن تراوان مختلف قومن ہٕنٛز زندگی اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ تراوان مختلف ثقافتن ہٕنٛز زندگی تراوان مختلف تمدُنن ہٕنٛز زندگی تراوان برونٛٹھ کَنہِ تہٕ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ باوان کہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ گژھان یِمو لُکو یِم قومن یِم جمٲژ اگر یہِ زندگی کٔر آیا یہِ زندگی ٲسا بہتر ییٚمہِ سۭتۍ یِمن پتہٕ ہۄ زندگی تہِ ٹھیٖک گٔے کِنہٕ نہ یہِ زندگی ٲس یِتھے کٔنۍ یِمو گُزٲر تہٕ مۄکلٲوٕکھ لِذا گوٚو یِمن خسرت دُنیا والآخرہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآنس مُطالعہ چھِ کران أسۍ چھِ تتھ منٛز وٕچھان کیونکہِ قرآنس منٛز چھُ اکھ طریٖقہٕ کار کہِ اَسہِ چھُ داستان یِوان وننہٕ یِم داستان چھنہٕ سانہِ سرگرمی خٲطرٕ کینٛہہ بلکہِ عبرت خٲطرٕ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِی الْأَبْصَار یہِ چھُ اَسہِ مُختٔلِف قومن ہٕنٛز داستان ؤنِتھ یہِ تاران فِکرِ کہِ تُہۍ یۄس زندگی کران چھِو سۄ کِژھ زندگی گژھِ آسٕنۍ تہٕ یۄس زندگی تُہۍ خۄدا یژھان چھِو سۄ کِژھ زندگی گژھِ آسٕنۍ تہٕ أسۍ چھِ کران سوال چوٗنٛکہِ معموٗلن چھُ اَسہِ کُلہِ اتھ دیٖنس منٛز زیادٕ گوٚمُت ٲخرتس کُن حق تہِ چھُ یِہوے کہِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز رِلیٹ کران ٲخرتس سۭتۍ حق چھُ یہِ مگر اتھ منٛز چھِ أسۍ اکھ چیٖز واریاہ کم یتھ أسۍ مانور دِوان چھِ یُس أسۍ اتنس مُشخص کران چھِ سۄ چھِ یہِ کہِ یُس یہِ انسان بحیثیتِ مؤمِن بحیثیتِ مُسلمان یتھ دُنیاہس منٛز زندگی گُزاران چھُ آیا یہِ چھا واقعن خۄدٲیی زندگی یہِ چھا واقعن قرآنی زندگی یہِ چھا واقعن سۄ زندگی کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پگاہ جنت میلہِ یہِ چھا واقعن سۄ زندگی کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پگاہ بشارت میلہِ یہِ چھا واقعن سۄ زندگی کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پگاہ رضایتِ پروردِگار میلہِ
کہ أمِس گژھِ خۄداوندِ مُتعال پگاہ رٲضی أمِس میلہِ رِضوان کِنہٕ نہ اَسہِ ما چھُکھ یِتھ کٔنۍ ووٚنمُت یا اَسہِ ما چھُ یِتھ کٔنۍ توٚرمُت فِکرِ کہِ نہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ یہِ زندگی یعنی دُنیاوی زندگی یِتھ کٔنۍ تُہۍ گُزٲرِو اَمیُک اثر پیٚیہِ نہٕ اُخروی زندگی کینٛہہ فقط کینٛہہ ٹایم گُزٲرِو تُہۍ خۄداوندِ مُتعالَس سۭتۍ یعنی نٮ۪ماز پٔرِو روزٕ تھٲیِو حج و زکات و یِم چیٖز یِم کینٛہہ فروعات چھِ یِم أنِو بجا یُتُے چھُ کٲفی تُہٕنٛز اُخروی زندگی بناونہٕ خٲطرٕ یعنی فقط عبٲدی بود یُس اَسہِ ذہنس منٛز عبادت چھِ سُہ تھٲیِو تُہۍ مدِ نظر سۄ عبادت یۄس أسۍ کران چھِ سُہ کٔرِو تُہۍ اَمے سۭتۍ بنہِ تۄہہِ ہُہ اُخروی زندگی گرچہِ کہِ مسٲیل چھِ اَتھ منٛز واریاہ کہِ اِنسان اگر أکِس اکھ گۄناہ ییٚتنس کران چھُ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھُ تَتھ ابدی عذاب مِلان اگر اِنسان اکھ ثواب ییٚتنس کران چھُ اکھ لحظہٕ اکھ ثواب کران أمِس کِتھ کٔنۍ چھِ ہمیشہٕ خٲطرٕ جنت بنان اللہ علما چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ بحث تفصیٖلن کران اَسہِ چھُ یُتُے یوت یعنی گوٚو ییٚمہِ زندگی ہُنٛد اثر چھُ ہُتھ زندگی پٮ۪ٹھ پیٚوان اثر چھُ واریاہ بوٚڑ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ ییٚتنس اکثر وقت غیر عبادتس منٛز گُزارو تہٕ اقلی یا کم سے کم وقت عبادتس منٛز گُزارو یُس أسۍ پنٕنۍ مرسوٗم عبادات چھِ آیا یہِ اثر پیٚیہِ نہ پگاہ ہُتھ زندگی مثلاً أسۍ کرو 24 گنٹن منٛز 2 گنٹن عبادت تہٕ 24 گنٹن کرو نہٕ أسۍ عبادت کِہینۍ آیا 24 گنٹن ہُنٛد اثر گژھِ ہا ہُتھ زندگی منٛز زیادٕ کِنہٕ 2 گنٹن ہُنٛد اثر گژھِ زیادٕ عقل چھِ ونان نہ قطعن 24 گنٹن ہُنٛد اثر گژھِ ژوٚر 2 گنٹن ہُنٛد اثر گژھِ کم لِذا یہِ چیٖز چھُ مدِ نظر تھاوُن اَلا سوال چھُ یِہوے پتہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چیٖز پانس برونٛٹھ کَنۍ تراوان چھِ سوالیہ نِشان ییٚلہِ أسۍ تُلان چھِ شک و شُبہات ییٚلہِ أسۍ ذہنن منٛز یِوان چھِ اَتہِ چھُ اکھ سوال پٲدٕ گژھان کہِ تیٚلہِ ؤنۍتو کِتھ کٔنۍ چھِ زندگی کرٕنۍ تیٚلہِ ؤنۍتو کۄس زندگی چھِ کرٕنۍ اگر تُہۍ ونان چھُو نٮ۪ماز پٔرِو روزٕ تھٲیِو روزٕ چھُ یِوان ؤریس منٛز اکہِ لٹہِ حج چھُ یِوان وُمرِ منٛز اکہِ لٹہِ زکات چھُ یِوان ؤریس منٛز اکہِ لٹہِ خُمس چھُ یِوان ؤریس منٛز اکہِ لٹہِ ییٚمِس سُہ آسہِ یِم چیٖز چھِ موقتی یا یِم چیٖز چھِ کُنہِ خاص وقتہٕ خٲطرٕ نٮ۪ماز چھِ أسۍ 5 وقتن پران بِلاخرے باقین یِم أسۍ زندگی کران چھِ سۄ کِژھ زندگی چھِ حقیٖقت چھِ یِہوے کہِ أسۍ چھِ اکثر زندگی غیر عبادت گُزاران تہٕ یہِ ترایا اثر کِنہٕ ہُہ ترایا اثر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تمہِ ساتہٕ چھُ یِہوے سوال یِوان کہِ پتہٕ کِژھ زندگی چھِ اتنس یۄس زندگی پتہٕ برونٛٹھ کنہِ اسہِ تراوان چھِ تتھ چھِ أسۍ ونان حیاتِ طیبہ یتھ قرآن معرفی کران چھُ قرآنی زندگی گٔے حیاتِ طیبہ یعنی سۄ زندگی ییٚمِچ تھیوری قرآن چھُ دِوان سۄ زندگی ییٚمیُک مقصد قرآن چھُ دِوان سۄ زندگی ییٚمِکۍ ارکان قرآن چھُ دِوان سۄ زندگی لحظہٕ لحظہٕ ڈایریکشن ہدایت یۄس چھِ سۄ چھِ قرآنہِ کریٖمس منٛز اسہِ میلان تتھ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا گٔے حیاتِ قرآنی یعنی سۄ زندگی یۄس بالکُل قرآن کٮ۪ن فرمٲیشاتن پٮ۪ٹھ آسہِ بہٕ کرٕ ییٚتنس 2-3 آیہِ تۄہہِ برونٛٹھ کُن عرض انشاء اللہ نٔیِس جلسس منٛز کرو یِمن پٮ۪ٹھ بحث یِم چھِ سانہِ زندگی منٛز اکہِ لٹہِ چھُ خۄداوندِ مُتعال قرآنس منٛز یِتھ کٔنۍ فرماوان کہِ یُس حیاتُ دُنیا چھُ یہِ ہسا چھُ لعبٌ و لہوٌ یعنی یُس تۄہہِ زندگی چھو دُنیاہس منٛز یہِ ہسا چھِ سرگرمی لعب و لہو بیہوٗدٕ چیٖز بیٚیِس جایہِ چھُ فرماوان أسۍ ہسا چھِ دِوان فلنحیینہُ حیاتن طیبہ اتنس تہِ چھُ حیات بیٚیِس جایہِ چھُ یِمنٕے حیات والٮ۪ن یعنی یِمن زندگی چھِ یِمنٕے چھُ ونان کل انعام بل ہُم ازل بیٚیِس جایہِ چھُ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ییٚتنس چھُ بیٛاکھ بیٚیِس جایہِ چھُ ان الانسان لفی خسر مختلف پہلو چھِ أسۍ برونٛٹھ کَنۍ تراوان اگر أسۍ یِمن پٮ۪ٹھ غور کرو فکر کرو اسہِ ترِ فکرِ کہِ نہ کیٛاہ تام چھُ یُس نہٕ اسہِ أسۍ ونو نہٕ فکرِ چھُ تران یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ اسہِ کٲم کٔرمٕژ چھِ کہِ اسہِ گژھِ یہِ فکرِ ترُن ییٚلہِ یِم آیاتن ہُنٛد مجموٗع أسۍ پانس برونٛٹھ کَنۍ تراوان چھِ اکہِ لٹہِ چھُ اتھ حیاتِ دُنیٲوی یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈٕنیتھ تہِ عرض کوٚر یہِ چھِ مُقدمہ حیاتِ اُخروی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان الدُنیا مزرعۃ الآخرہ گوٚو گۄڈٕنیتھ چھُ دُنیا بساوُن امہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ٲخرت بسٲیِتھ خۄدا ونان یہِ دُنیا یُس چھُ یُس یہِ زندگی یۄس دُنیاہس منٛز چھُ یہِ چھِ بیہوٗد گوٚو ییٚلہِ یہِ بیہوٗد چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ بنہِ قۭمتی یہِ کُس وَنہِ یہِ چھا سارنٕے ہٕنٛز زندگی بیہوٗد ان الانسان لفی خسر آیا سٲری انسان چھا خسرانس منٛز خسران کتھ منٛز چھُ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو بٔچِتھ امہِ خسران منٛز وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیا عبادت چھا 24 گنٹن کرٕنۍ اگر 24 گنٹن کرٕنۍ چھِ سۄ کۄس عبادت چھِ اگر 2 گنٹن کرٕنۍ چھِ سۄ کۄس عبادت چھِ اثر عبادتُک کیٛاہ چھُ یِم آیاتُک مجموٗع چھُ اسہِ قرآنس منٛز میلان ییٚتنس اسہِ اکھ کانسیپٹ میلان چھُ حیاتس چھِ قٕسم حیاتس چھِ مرتب حیاتس چھِ اکھ لیولہٕ خۄداوندِ مُتعالن دِژمٕژ وۄنۍ چھُ انسانس اختیار سُہ کُس لیول سُہ کُس سطح کرِ امہِ حیاتٕچ اختیار تِتھُے میلہِ تٔمِس پگاہ
ٲخرتس منٛز امیُک جزا تہِ کہِ خۄدا کِتھ کٔنۍ تُلہِ تٔمِس کمن سۭتۍ تُلٮ۪س سُہ یِمن یُس زندگی یِہٕنٛز یہِ زندگی تٔمۍ گُزٲرمٕژ آسہِ تہٕ اکھ بہٕ وَنہٕ وۄنۍ اکھ راے حل یُس قرآن چھُ اَسہِ دِوان اِنشاء اللہ مےٚ چھُ اُمید تُہۍ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ غور و فِکر کٔرِو چوٗنٛکہِ یہِ چھُ رٮ۪تھ قرآنُک قرآن چھُ وٕنکٮ۪س سٲری پران تہٕ ریس چھِ لٔجمٕژ ختمہِ قرآنس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ وٕنکٮ۪س اَتھ منٛز پیش کہِ أسۍ کۭتیاہ ختم کرو البتہ ضروٗری چھُنہٕ ختمہِ قرآن کینٛہہ ضروٗری چھُ فہمہِ قرآن اگر أسۍ کمٕے قرآن پرو مگر سمجھو ترجم تمیُک پرو وٕچھو تھوڑا فکر کرو کہِ یہِ قرآن کیاہ چھُ اَسہِ ونان کِتھ کٔنۍ چھُ خۄداوندِ مُتعال اَسہِ سۭتۍ کتھ کران چوٗنٛکہِ یتھ رٮ۪تس منٛز چھِ أسۍ مُخٲطب خۄدایس قرآن گوٚو نازِل بر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خۄداوندِ مُتعال سُنٛد چھُ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ مُخٲطب آز چھِ أسۍ پران قرآن یعنی قرآنس چھِ مُخٲطب أسۍ آز چھُ خۄدا اَسہِ سۭتۍ کلام کران تہٕ یہِ رٮ۪تھ چھُ چوٗنٛکہِ معموٗل چھُ بہتر تہِ چھُ یہِ رٮ۪تھ گُزارو قرآنس سۭتۍ مگر نہ فقط قرآن خٲنی سۭتۍ قرآن فہمی سۭتۍ أسۍ پرو ترجم پرو اگر 2 سِپارٕ 3 سِپارٕ تہِ أسۍ یتھ رٮ۪تس پرو مگر سمجھو یِم آیہِ کیاہ چھِ اَسہِ ونان خۄدا چھُ کتھ اَسہِ سۭتۍ کران خۄدا چھُ کلام اَسہِ سۭتۍ کران یہِ کلام گژھِ اَسہِ سمجھ ترُن یہِ کلام گژھِ اَسہِ فکرِ ترُن أسۍ گژھو اتھ لایق بنٕنۍ وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ روٲنی پوٚر لِذا سُہ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد کینٛہہ یِتھ کٔنۍ قرآنٕے چھُ مُختٔلِف راے حل یِم مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ سوالات پیش کٔرۍ یِمن چھُ راے حل تہِ اکھ راے حل چھُ لقد کان لکم فی رسوٗلِ اللہِ اُسوۃٌ حسنہ خۄداوندِ مُتعال چھُ پانہٕ قرآنس منٛز فرماوان کہِ تۄہہِ خٲطرٕ چھُ اگر تۄہہِ حیاتِ قرآنی ضوٚرتھ چھِ اگر حیاتِ طیبہ ضوٚرتھ چھِ اگر سۄ حیات ضوٚرتھ چھِ ییٚمہِ خٲطرٕ تۄہہِ ابدی حیات پتہٕ بنیو بہتر بنیو تمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھ اُلگوٗ اکھ نُمایندٕ اکھ رہبر اکھ وتہٕ ہاوُک اکھ سُہ انسان یُس حقیٖقی معناہن منٛز خۄداوندِ مُتعالس ضروٗرت چھِ سۄ زندگی یۄس خۄداوندِ مُتعال یژھان چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ خۄداین تھومُت اتھ منٛز نموٗنہٕ تُہۍ پٔکِو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآن پرو أتی زانو أسۍ کہِ پیغمبر کُس گوٚو ییٚمۍ یہِ زندگی گُزٲر یہِ شخصیت کیاہ چھِ أسۍ گژھو قرآن پتہٕ سیٖرتس کُن أسۍ ہٮ۪کو پٔرِتھ البتہ قرآن چھُ گۄڈٕ ضروٗری چھُ قرآنُک سمجُن انشاء اللہ خۄدا دِیِن اَسہِ توفیٖق قرآن فہمی ہُنٛد خۄدا دِیِن اَسہِ توفیٖق قرآن خٲنی ہُنٛد خۄدا دِیِن اَسہِ توفیٖق کہِ أسۍ سمجھو خۄداوندِ مُتعال سُنٛد کلام أسۍ سمجھو خۄدا چھُ اَسہِ سۭتۍ کلام کران کتھ کران أسۍ گٔژھۍ سمجِنۍ یہِ کتھ کیاہ چھِ تہٕ أسۍ چھا لایق کہِ مُخٲطب گژھنہٕ کِنہٕ نہ یہِ چھُ ضروٗری لِذا قرآن سۭتۍ سۭتۍ قرآن سمجُن اکھ عرض چھُم بیٚیہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ بعضی چھِ قرآن چوٗنٛکہِ تِمن چھُنہٕ عربی صحیح تگان کِہینۍ تِم چھِ ونان أسۍ ہسا پرہو قرآن مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہٕ عربی پٲٹھۍ صحیح تگان قرآن پرُن کینٛہہ تہٕ قرآن ہسا چھُ تِمن انسانن لعنت کران یِم انسان قرآن چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ صحیح پٲٹھۍ کینٛہہ یہِ چھِ اکھ عامیانہٕ کتھ یہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ عُلماہن ہٕنٛز کتھا کینٛہہ یہِ چھِ اکھ عامیانہٕ کتھا اکھ تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ یہِ چھِ تمہِ خٲطرٕ آمٕژ کرنہٕ کہِ أسۍ روزو قرآن نِش دوٗر تۄہہِ یِتھ کٔنۍ تہِ قرآن چھُ تگان پرُن تُہۍ پٔرِو تۄہہِ ییٚلہِ تۄہہِ شوق بڑیو قرآن پرنُک تیٚلہِ ہیٚچھِو تُہۍ قرآن پرُن یِم سوٗنٛچِو تُہۍ اَسہِ چھُنہٕ تگان وٕنکیٚس پرُن ییٚلہِ تُہۍ آز ماہ رمضانس منٛز قرآن پٔرِو تۄہہِ تگیو نہٕ پرُن امیُک مطلب گوٚو تۄہہِ چھُ ژھانڈُن کانٛہہ یُس تۄہہِ پرنایو قرآن گژھیو تۄہہِ پانس کُن کھینچُن اکھ دوٚیِم اگر نہٕ تۄہہِ قرآن چھُ صحیح تگان پرُن یِتھ کٔنۍ تگان چھُ پٔرِو دوٚیِم تۄہہِ چھُ تگان امیُک ٹرانسلیشن پرُن امیُک ترجم چھُو تۄہہِ پرُن اردوٗ چھُ انگلش چھُ کانٛہہ تہِ زبان چھُ تُہۍ پٔرِو ٹرانسلیشن تمیُک تُہۍ پٔرِو ترجم تمیُک تُہۍ وٕچھِو خۄدا کیاہ چھُ یژھان ونُن سُہ چھُ بہتر ہُمہِ نِش کہِ تُہۍ پٔرِو قرآن تۄہہِ آسیو نہٕ پتہٕے کیاہ چھُ پران قرآن چھِ کِتابِ ہدایت اَسہِ سانہِ خٲطرٕ انسانن خٲطرٕ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ کِتابٕے فکرِ تٔر ییٚلہِ نہٕ کِتابٕے پٔر لِذا ہدایت چھنہٕ اَسہِ گژھان تہٕ سٲنۍ زندگی یۄس چھِ یہِ چھِ گژھان غیرِ قرآنی أسۍ چھِ عبادتٕے یٲژ کران قرآنس مُطٲبق باقٕے چھِ سٲرٕے زندگی سٲنۍ غیرِ قرآنی گژھان انشاء اللہ یِنہٕ والٮ۪ن جلسن منٛز کرو اتھ پٮ۪ٹھ کتھ تہٕ بیٚیہِ چھُم عرض تۄہہِ سارنٕے قرآن خانن یِم روزٕ دار چھِ دُعا کرُن یِمن دۄہن یِمن شبن خصوٗصن ییٚمہِ ساتہٕ تِلاوتِ قرآن کران ٲسِو خۄدا وندِ مُتعال دی ییٚمہِ وبا نِش اَسہِ نجات تہٕ یہِ قرآن گوٚژھ اَسہِ منٛز سُہ انسٲنیتُک اکھ دود سُہ درد تراوُن تاکہِ سون دِل تہِ دزِ انسٲنیت خٲطرٕ نہ یِن کہِ اکھ جانورن ہٕنٛز زندگی یِتھ کٔنۍ قرآنس منٛز تہِ آمُت چھُ کل انعام بل ہُم ازل یِتھ کٔنۍ أسۍ حیوانس کینٛہہ دِوان چھِ کوٚم کوٚش یا گاسہٕ اگر یِم 2-3 حیوان آسن یِمن تھاوو أسۍ پنُن پنُن برونٛٹھ کَنہِ کیاہ آسٮ۪کھ حِصہٕ کتھ منٛز آسٮ۪کھ پتہٕ چھُ اکھ حیوان تُلان کلہٕ وٕچھان ہُمِس کُن سیدان تٔمۍ سٕنٛدِس تتھ
بانس کُن کھٮ۪وان تٔمۍ سُنٛد تہِ یہِ حیوان چوٗنٛکہِ شعوٗر چھُس نہٕ چوٗنٛکہِ عقل چھَس نہٕ یہِ چھُنہٕ وٕچھان مے پَنُن چھُ بیٚیہِ سُنٛد کیازِ کھٮ۪مہٕ چوٗنٛکہِ حیوان چھُ حیوانَس نِش ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ زیادٕ توقع کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہُمِس ضروٗرت چھَسا نہ چھَسا یہِ چھُ یَژھان بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا ہُم سُنٛد حِصہٕ تہِ تہٕ اَفسوٗسن چھُ آزٕ یِہے حالت گٔمٕژ اِنسانن ہٕنٛز تہِ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھُ وبٲیی صوٗرت حال چھِ غذہٕچ کٔمی چھِ خیریٖن چھِ وٕنکیٚس NGOز چھِ وٕنکیٚس اَتھ منٛز پہل کران اِنتظامیہ چھِ پہل کران یِم چھِ دِوان وٕنکیٚس حت المقدوٗر أسۍ وَنو نہٕ تیوٗتاہ یوٗتاہ اَسہِ پَزِ ہا اَلبتہ حت المقدوٗر چھِ وٕنکیٚس پرووایڈ کران کھٮ۪ن چٮ۪ن مگر اَفسوٗس چھُ تَمہِ ساتہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اکھ نفر 2 جاین چھُ رَٹان بیٚیِس چھُنہٕ آسان أکِس جایہِ سُم تہِ میلیومُت کِہینۍ بجایہِ کہِ یعنی مِثلہِ جانور بہٕ دِمہٕ نہٕ ہُمِس کِہینۍ بہٕ کھٮ۪مہٕ یہِ پانسٕے بجایہِ کہِ أسۍ گژھِ کَرٕنۍ اگر مےٚ حاجت اوس پتہٕ مےٚ میوٗل مےٚ درٛاو اَکہِ کِٹہٕ سۭتۍ یا اَکہِ ٹھیلہٕ سۭتۍ یا اَکہِ NGO سۭتۍ درٛاو مےٚ یہِ حاجت پتہٕ چھُ مےٚ ہمساے أمِس چھُنہٕ کٲنٛسے ترٛوومُت ییٚلہِ مےٚ نِش بیٛاکھ یی کانٛہہ بہٕ گژھٕ تٔمِس وَنُن کہِ نیٖر گژھ فَلٲنۍ مےٚ چھُ ہمساے أمِس چھُنہٕ کٲنٛسے تٔمِس گژھِ دیُن یا اگر مےٚ روٚٹ بہٕ گژھٕ تٔمِس دیُن یہِ جذبہٕ گوٚژھ اَسہِ پٲدٕ گژھُن البتہ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر یہِ چھُ زندگی قرآنی ایٖثار قۄربٲنی جذبہٕ دود درد یہِ چھُ سورُے یِوان حیاتِ قرآنیَس منٛز اگر نہٕ سٲنۍ حیاتِ قرآنی آسہِ سٲنۍ زندگی قرآنی آسہِ نہٕ یِم توقعات چھِ تیٚلہِ فضوٗلیاتو منٛز اُمید چھِ اِنشاء اللہ بہٕ حتہِ ماہِ مُبارکہِ رمضان خۄدا کَرِ اَسہِ ہِدایت خۄدا کَرِ اَمے قرآن کہِ سببہٕ اَسہِ تہِ تِمن ہِدایت یافتگانن منٛز شٲمِل یِم خۄداوندِ مُتعالن یتھ رٮ۪تس منٛز پنٕنۍ محبوٗب کٔرۍ تہٕ گۄنہن نِش چھٔلِنۍ تزکیہ کوٚرنکھ اِنشاء اللہ أسۍ تہِ آسو تِمنٕے منٛز شٲمِل والسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ Thank you.